Bisramgons bekhastini bisingo khobjaknai ADC village no haikeba tiprasa amchai rokno nagor panchayat snamnani bagai chaitok jagai tongo phiaba tiprasa amchai rokno nagor panchayat snamnani rogala kamini tiprasa ro haini bagai 3 December talni nichichuku salmari tangsalo ADC village rokno nagor panchayat khana naimano chajagya angai borkobari ADC village ni lugurok kurum kothumai sipaijala hangkor fano deputation relaikha khadomong funuk laimongni bisingtei Sanmung kaisano Bisramgons no nagor panchayat snamnani rogala koktamaw roksawi sawai mankha Bisramgons no nagor panchayat snamnani bagai propose khlaijak mani haikeba kokton sui hojak mani arni bisingo Bisramgons bekhastini bising khobjanai korang tiprasa kami amchai rokbo khobjak baikha phiaba sawai mania kamini lukurok no mungsapano sayawi sungyawi nagor panchayat snamjagai tongmani bai chajak balia kamini tiprasa ro haini bagai kasunani kholabo angkhonani nangkhaboro sanmung obono Bisramgons no nagor panchayat snamnani rogala haini bagai tini kurum kothumui sipajla hangkorfa Upendra Jamatiano deputation yafar phailekya khadomung phunukmani bisingtei borkobari ADC village ni lukuro sung tini tang bagai oro hake ma phakya sini sarai khonai rang jotano tuinai ta male koidin age sino Bisramgons no नगर पंचायत प्लान बगायनाय बरक जे प्रपोज खालामनानै आज प्रपोज खालामाव सिनि एडिसि एरिया रक गोबांमा थाङै दंबायखा सिनि वार्ड नम्बर नि जत विलेज रक बेबां बरक नगर पंचायत खौबिने प्रपोज खालायखा आ प्रपोज खायमा जागाव सिनि पारानि बरक रक केबो सायमानिया बरक न कोनो जाना रियावैनो म बरक प्रपोज कारिनाय कायसा नोटिफिकेशन सगां कारि रो संगाबने एकदम चाजागिया सं एडिसियो तंगमानी सिनि 6 हुदला सं जे तंगमानी सं सिनि एरिया न सेफ खाया नांगो सं 6 हुदलन तंगनाय सिनि एरिया न सं नारगि तना नांनाय एडिसि एरिया सं तना नांनाय एडिसि नि सं मानथाय सं सिनि तांबरक सिनि कानबरक सं एडिसि बायनो तंगाम संगो सिनि फ्री एंड फेयर बाय आउन बागायना सं तिनि एसडीएम न सं डेपुटेशन ना बगायनाय सं तिनि सिनि पारा कायसा सं तिनि नखरलायमा फाक्या सं ताबुक मार्क फायनाय एसडीएम न सिनि डेपुटेशन कपि जाफारिनाय डीएम नि थानि डीएम थानि सं जाफारिनाय सं के आमतली एडिसि विलेज नि थेके वार्ड नम्बर 1 कभारेज खालायनो सं फायमानि सिनि बरकुरबारि यां तिसांमा yang koiramura awur bebang na tlangjak dongbaikha songmono kasona nangnai sangaro thana musungya नगर पंचायत सं खाया musungya sin adisi si sidolo sing save khlainai sin hana sing naranga nangnai sin musungte sing tonga nangana sin besar save guard sing rana nangnai bong future sing mana nangnai aun baganya sing tini deputation na bagai thanglai tongo sing sin parani theke na him phainani borko parani theke sing प्राय 1.5 किलोमीटर सं पारान सं हिमिन फाइलेक्या ताबो बिसरंग बाजार सपाक्या ता साबसाने संगाय डीएम ऑफिस सबैसे नाय आनि सिमुंगे ब्रज कुमार देवबर्मा आं खरकसा बिसरंग एलाकानि बरको पारानि खरकसा नागरिक कि আমরা নট অনলি ইস্যু টুডে এই ইস্যুটা আজকে 4 বছর আগে থেকে বিশ্রামগঞ্জকে নগর পঞ্চায়েত করার জন্য যে একটা প্রচেষ্টা চলাচ্ছে এটার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা সেকেন্ড টাইম ডেপুটেশনে আজকে আমরা হাজির হলাম আমরা চাই না যে নগর পঞ্চায়েত হোক আমরা চাই না কারণ এডিসি এরিয়া যেহেতু বিশ্রামগঞ্জ বাজারটা দান করার যে লোক মানিক দেববর্মার নামে অনেক পড়ছে এবং দলিল আছে তো ওনার ছেলে বা ওনার নাতিরা যদি কেস যদি করেন কোর্টে দেখা যাইব তাছাড়া আমরা আজকে এজ এ পিপ্রামথার পার্টি সব থেকে আজকে আমরা এই কন্ডেম করি আর আমরা নগর পঞ্চায়েত চাই না নগর পঞ্চায়েত আপনারা করুক আমাদের কোনো প্রবলেম নাই যদি আজকে আমি ডিএমএস সাহেবের সঙ্গে সেকেন্ড টাইম যে আমরা ডেপুটেশনে আসলাম কিন্তু এর পরে যদি ডেপুটেশন যদি দেওয়ার পরে যদি না হয় কিন্তু আমরা ইনডিফিনিট রুট ব্লক করব বিশ্রামগঞ্জে রুট ব্লক করব মাপ নাই তাই আজকে আমরা এডএম সাহেবের কাছে আমরা আজকে উপস্থিত হইলাম একটা বিষয় আপনি তো পিপ্রামথা চরিরাম ব্লক প্রেসিডেন্ট
নগর পঞ্চায়েত হলে মানে আপত্তিটা কি বা কি সমস্যা? না, নগর পঞ্চায়েত হলে আমার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু কিছু মনে করেন আপনি যদি বিশ্রামণী যেমন সমতল আমতলি যেমন ব্রাইট ক্লাব যে সমস্ত যে এই দিকটা লইয়া যদি আপনি যদি এই নগর পঞ্চায়েত করতে চাই তাহলে তো আমরা মানবো না। জেনারেল এরিয়া যেটা জেনারেল এরিয়া নিয়ে করুক, আমাদের কোনো সমস্যা বাদ দিয়ে। বলে এই নগর পঞ্চায়েত যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে দেখি আপনাদের এডিসি এলাকা ঢুকে গিয়েছে। হ্যাঁ, এডিসি এরিয়া যে কোন জায়গাগুলো তো ব্রাইট ক্লাব, পুচকর বাড়ি, যেমন হারুং ভাড়া, বরকুর বাড়ি, মাস্টার ভাড়া, এসব নিয়ে আমরা তো চাই না। আপনার নাম? আমার নাম বুদ্ধ দেববর্মা, ব্লক প্রেসিডেন্ট চলে। বিশ্রামগঞ্জ আমতলি এডিসি ভিলেজ তিনি ওয়ার্ড নম্বর 1 अबनोय जे नगर पंचायत नि आन्दार थांनाय माने अबनो जों ऑब्जेक्शन खायमानि अब डीएम थानि मेमोरेंडम जाखा सुना आशा रखा बो चिना मेमोरेंडम जे कॉपी तो मने बो आगे फरवर्ड खाइ रहनाय अनि बसाका जों या हंगा तो तेबो जों बुसकांगो तेबो जों आंदोलन मा खायनाय चीफ मिनिस्टर मा थांनाय चीफ मिनिस्टर थां परे जों होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आर मा थांनाय जोंनि 6 शिड्यूल एरिया नो जों एडिसि एरिया नो जों बाहायगाबो जों रोनाय आबार तुइ जों मा सालायनाय क्या थाया जों एकटा पारा सिविल बरक सामुतांग जानाय खेजर खाय जानाय राबर खाय जानाय बरक संको आरो ओकरै कुनु माने पॉलिटिकल माइलेज क्रेज कुनु बाबो जगाजग करै जों सिन पारा सिन जों खायले गादा जों बिसिंखो आमतली एरिसि विलेज जों बिबां सिनिया मोदा अलसिन बिसिंगो गास पारानि ओमखान बातिजा मखान बागिना मबा आरि गनि आंफायनो बसरा बबो आनि सुक हायसि आरो एक्चुअली बरक तो आसास रेखा आपनो नायै जे सानमा हिके खलायनानि बागै बरक नायनाय ताय बरक तायं हायर अथॉरिटी न बरक कागज होनाय एवं जे जों सामानि हायके न बरक चेष्टा खायनाय खायनानि बागै चिनि सामानि हिके महाय जे नगर पंचायत खायदे चिनि कुनो आपत्ति करे तामखे एडिसि एरिया नि हानो खागै तुबुयै जेनेरेल खायै नगर पंचायत खायमांलाक आबुं गचिनि आपत्ति एका ताबुक जे तामनाय जोंगर मेंशन खायका आबो जे तामनाय एडिसि नि जता रुल्स नो ब्रेक खायै एडिसि एरिया नि हानो जे तामनाय जेनेरेल तो माने आबुं का माने एकदम कन्स्टिट्यूशन विरोधी एवं आबो बेआइनि गाउन दंनि आरो एग्जांपल सोंनुका ताबुक रन सिदि तुइसाक माकामि ताई बरकुबारी आबुंखा 1 नंबर वार्ड आमतली एडिसि विलेज ने कारण बिसंगो जे तुइसाकमाक नि पान्थर आप तो निनि तामनाय बरकुनि जे तुइ ताई आ जागाओ जे तामनाय ता कायसा पारा आ कसारो जाय होक आंगाबो किसा पखा आंगा आ पान्थर सह खलायै आयं वासमिन तक्तरुमा आ तक्तरुमा खलायै पाथालिया गाट पाथालिया गाट लाइबो आयं टीएसआर केम बा डन बसो आबो हाया हारिनि मानो आबोनो हांगा तामहुनि काबरा पाथालि नै किन्तु ओ डिस्ट्रिक्ट ओ बिसांगन्ज एरिया ओ पाथालि नै कुनु जागा करे आबो हांगा कायसे बरंनो बुसिनानि बागै बान्दिनानि बागै सिया खलायनानि बागै आबो कायसे बुमुं रेखा पाथालि नै किन्तु पाथालि नै ओ बिसांगन्ज एरिया बा आमतली एडिसि विलेज कुनु करे हांगा आबोतै खलाय फायै ताबोरन सिदे जे कयरमुरानि तला तबो दि सोनामुरा उदयपुर थांमानि याग्रा गलाबो का खेतो आबुं खा समस्त किछु एडिसि नि खेतो आबोनो विभाग तो इंक्लूड खलायै yang TSR केम बैरागी मुरा आबोतै खलाय फायै ताबोरन सिदे नि तक्सापारा समने आबोतै खलाय मास्टार का पारानि कायसा पाट इंक्लूडिंग सिनि लेंलामा हाति आबो सह खलायै yang दशरथ पल्ली तै राजकुमार पारा जेटा विवेकानंद पल्ली नि माने आबो हाइके खाय नरजलातै खलाय मयां तै हाइके खपका गावनि बागे आ जागा प्राय 500 कानि मतंनि मानो एडिसि नि हा आबो कुनु जागा किन्तु नियम दङ नों जदि साबा खेतलांनानके एडिसि विलेज आरो विलेज काउन्सिल नों मीटिंग मा खायनाय
গ্রাম সভা মা খাইনাই পঞ্চায়েত আবাইকে সালাইছে আরো যদি সে পাবলিক রক যদি সে সন্মতং হাঙ্কাই আফরো এডিসিও ত্লাংনি মান হয় বা নগর পঞ্চায়েত ত্লাং মান কিন্তু মক খগুই কোনো কিছু আবো হাইকে জানো গিয়া ওই যে প্রপোজাল লেখা আবো সমস্ত বেআইনি হয়েছে কারণ বাকি চেন্নাই শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন ফিয়াবা অবহাই সামংতা খাইতেন যে জায়গাও জায়গাও তামনাই কাইসা দফা কমন নাইজাত এবং এক দফা নসুকলেন আবহাই পলিসিটা খাইতেন প্রশাসন কারণ বাকি প্রশাসনে যে কয়েকজন বা আবহাই কটিপয় দङ হাইতে বরং আं সতর্ক না নিমু সঙ্গ এবং চিনি অরো অকপিত जों গভর্নর রনাই তাও থাঙ্গাই চিফ মিনিস্টার রনাই আগি রেখা जों আরবান সেক্রেটারি গভর্নর তাই চিফ মিনিস্টার ডাইরেক্টর আরবান তাই ডিএম তাই এডিসিনি সিইও ডেপুটি সিইও এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড এলআরএস সাজং ববাই আংকক সাইপাयो যে আজ এডিসি এরিয়া immediately bo fax claim yakeba khanani bisingo bo chithi rohortong chini budulia na rangkol bo bai angkok salaikya ang tabo thainai bo bai kok salaipinai obongkha chini tini আপত্তি বা অবজেকশন মানে মেমোরেন্ডাম নি যেটা বিষয়বস্তু হামবাই स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।